rakan saya di Kementerian Kesihatan akan membentangkan, ada 3 pembentangan ya, pembentangan singkat daripada pakar-pakar dan pegawai-pegawai kita. Pembentangan pertama, kita akan minta Dr. Saidatul Nurbaya binti Buang ya, pakar perubatan kesihatan awam daripada bahagian pembangunan kesihatan keluarga. Dr. Sai akan membincangkan tentang program vaksinasi kanak-kanak dan dia akan memberikan tentang polisi dan bagaimana kita punya perencanaan program vaksinasi untuk kanak-kanak. Itu lebih kurang 10 ke 15 minit. Lepas tu maybe kita akan ada buka sekejap lah 1 atau 2 soalan yang penting ya. Lepas tu kita akan teruskan dengan pembentangan kedua ya. Pembentangan kedua adalah daripada program farmasi kita, Dr. Rus Hayati binti Muhammad Sani yang merupakan pengarah NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Beliau akan memberi maklumat berkenaan dengan penilaian dan pemantauan keselamatan produk vaksin COVID-19 dan dia akan memberi data terkini dari segi AEFI dan sebagainya. Seterusnya kita akan buka 1-2 soalan saja ya. Lepas tu kita akan teruskan. Dan pembentang terakhir daripada Institute Clinical Research, Puan Nurazida Abdul Rahman, Principal Investigator tentang kajian yang sedang kita laksanakan, Safe COVID ya, Case-Based Safety Monitoring of Adverse Events Following COVID-19 Vaccination. She's going to give an overview and also some summary data on this study. Lepas tu kita akan buka untuk sesi soal jawab ya, dengan sidang media ya. After that, I think probably there will be enough time for us to probably interact and discuss and try to give some clarity tentang apa-apa perkara yang ingin dibincangkan, dibangkitkan ya. Saya sebelum saya memulakan sesi ini, saya harap sementara sesi ini berlangsung, kita mutekan kita punya mikrofon recording stopped sehingga habis pembentangan ya. Lepas tu kita akan pilih soalan-soalan yang berkaitan. Soalan-soalan tu bolehlah kita letakkan pada chat itu ya. Kalau tak, kita akan minta raise tangan tu. Recording in progress. Gunakan raise tangan dan kita akan go accordingly. Okay, without further ado, can I invite Dr. Saidatul Nurbaya binti Buang untuk memberikan pembentangan beliau ya. Okay. Ya, terima kasih Datuk Dr. Syamsyah. Okey, so terima kasih ya kerana menjemput di PICKids bersama sesi ini dengan media ni ya. Saya lebih akan menceritakan tentang program overview tentang program imunisasi COVID-19 kanak-kanak ya, yang kita panggil sebagai PICKids ya, sebagai ringkasannya. Okey, next please. Okey, sebenarnya kalau kita lihat ya, pertamanya kita buat program PICKids untuk remaja pada yang berakhir ya. Sebenarnya tidak masih berakhir, masih lagi berlaku secara perlahan dan sekarang sampai masanya untuk kita melindungi kanak-kanak di bawah 5 hingga 12 tahun ya. So why we want to do why do you want to start off with this June? Ada banyak soalan yang dikemukakan oleh orang awam. Kenapa perlu ya? But first of all, kita kena faham bahawa walaupun ya the infection is a bit agak tidak serius, tetapi ada kanak-kanak yang boleh mendapat jangkitan COVID yang severe, khususnya satu jangkitan yang kita panggil sebagai multi system inflammatory system dalam kalangan kanak-kanak lah, atau MISC ya. So ini adalah satu penyakit yang berlaku akibat jangkitan COVID, tapi bukan disebabkan oleh vaksin. Di mana apabila kanak-kanak terkena jangkitan ini, mereka akan melibatkan satu sistem radang keseluruhan anggota tubuh mereka, melibatkan jantung, ya, kidney, kulit dan sebagainya. Dan kanak-kanak di bawah
yang terkena jangkitan ini biasanya memerlukan rawatan yang panjang dalam ICU. Ya, dan apabila kalau mereka recover, mereka memerlukan long term follow up, dan ada juga kanak-kanak yang meninggal dunia ya akibat daripada MISC ini. So oleh itu adalah penting ya untuk kita melindungi kanak-kanak 5 hingga 12 tahun daripada jangkitan ini. Yang kedua, kalau kita lihat ya, kita ingin sekolah kita beroperasi dengan selamat. Kita ingin kanak-kanak kembali ke sekolah. Jadi dengan memberi vaksinasi kepada anak-anak ini, kita ingin mereka bersosial dengan selamat semula di sekolah. Kita ingin kembali kepada keadaan yang seperti biasa. Yang keduanya ya, kalau kita kata siapa yang kita sasarkan, kita mensasarkan ke semua kanak-kanak yang tinggal di Malaysia berumur 5 hingga di bawah 12 tahun ya. Sebab 12 tahun kita dah cover. Kita telah mula memberi mereka vaksinasi pada tahun yang lalu. So bila kita kata kanak-kanak 5 tahun ini, ia merujuk kepada mereka yang mencapai hari jadi yang ke-5. Ya, kita hanya beri apabila mereka mencapai hari jadi yang ke-5 dan ke atas ya. Dan kita offer ataupun tawarkan secara percuma kepada semua kanak-kanak yang tinggal di Malaysia tanpa mengira status warga negara maupun mereka ini status OKU mereka ataupun di mana mereka tinggal ya. So pada masa ini hanya vaksin Comirnaty keluaran Pfizer diluluskan oleh pihak berkuasa dan kita memberi mereka sebanyak 2 dos dalam 8 minggu sela antara dos 1 dan dos 2. I think nanti akan ada pakar-pakar yang boleh explain dengan lebih lanjut tentang perkara ini. Okay, next please. Dari segi pelaksanaannya pula, ya, sebenarnya program ni kita baru saja mula ya. Kita slide yang seterusnya ya. Sekejap. Kita baru je mula program ni pada 3 hari bulan Februari yang baru ni ya. Makna kita sambut, kita lancarkan di Hospital Tunku Azizah, iaitu hospital yang khas untuk kanak-kanak kita di Kuala Lumpur. Dan pada masa itu kita simboliknya kita ingin memulakan pemberian kepada kanak-kanak kita yang sangat memerlukan perlindungan. Itu mereka yang dalam kumpulan komorbiditi, iaitu kanak-kanak yang ada penyakit-penyakit seperti rendah sistem pertahanan badan mereka, penyakit kronik ya, because we want to protect them first. So these children, mereka akan diberi vaksinasi mereka di hospital yang merawat mereka ya. Can I have the next slide please? The previous one. Okay. So now kalau kita lihat dia, kita baru sehingga semalam ya, selepas 4 hari ya, program ini dilancarkan, hampir 41,000 ya, hampir 41,400 kanak-kanak telah pun menerima dos pertama mereka, di mana kanak-kanak yang lebih ramai terdapat di Selangor ya, dan Kuala Lumpur, di mana terdapat 29 ya, di kedua-dua negeri ini terdapat 29 pusat pemberian vaksin yang beroperasi mulai daripada 3 hari bulan Februari itu. Kemudian diikuti oleh Sarawak dan juga negeri Sabah ya. Okay, kita jangkakan ya, program ini apabila kita bermula pada 3 Februari nanti hari itu, sebanyak kita boleh capai dalam 36 juta kanak-kanak akan menerima dos pertama mereka pada akhir bulan Mac ya. Dan kita harap ya, separuh daripada ini akan dapat diberi vaksinasi pada akhir bulan Februari ini nanti ya. Dan mungkin ya, di mana vaksinasi ini diberi? Pertama, seperti mana saya maklumkan tadi, di hospital. Ini khusus untuk kanak-kanak yang mempunyai penyakit komorbid ya. Yang kemudiannya kita akan buka ya, di pusat vaksinasi di sekolah-sekolah. Ini sama sebagaimana yang kita laksanakan semasa vaksinasi remaja hari itu ya.
selain daripada itu kita juga sedang mengenal pasti ataupun sedang beroperasi pusat-pusat vaksinasi di off-site kita panggil, di mana kita ada pengamal perubatan swasta yang telah pun membuka pusat-pusat vaksinasi, dan kita sekarang akan membuka slot-slot khas untuk kanak-kanak. Selain itu bagi mereka yang di kawasan-kawasan luar bandar, kita juga membuka klinik kesihatan kita untuk vaksinasi. Ini khususnya untuk kanak-kanak yang belum lagi bersekolah, umur 5 dan 6 tahun. Selain itu bagi populasi yang susah untuk kita sampai, seperti kawasan orang asli ataupun kawasan-kawasan gelandangan, kita akan memulakan program outreach untuk kumpulan-kumpulan ini. So we hope that we will achieve by end of seawalnya 4 hingga 6 bulan, kita akan mencapai 80% populasi saran-saran ini boleh kita lengkapkan 2 dos vaksinasi mereka. I think sehingga ini dulu Datuk Syamsyah, I think I want to share the information. Terima kasih Dr. Sai. Kita benarkan 1 atau 2 soalan. Saya nampak ada apa-apa soalan yang membara. Any burning question? Otherwise, we're going to wait until the end Okey, Dr. Sai, ada momen kita ada juga pusat-pusat pemberian vaksin oleh GP oleh pihak swasta dan sebagainya kan? Dan Betul. Cara pendaftarannya Dr. Sai macam mana? Okey, right. Dia ada berapa cara pendaftaran untuk di Lembah Kelang kita membuka pendaftaran secara sistem tembahan di mana kita pertamanya sebelum ibu bapa ni layak mendapat janji temu, boleh masuk tempahan ni, maksudnya adalah mereka boleh pilih hari, waktu dan lokasi di mana mereka nak beri suntikan kepada anak mereka. Tapi sebelum mereka boleh buat tempahan ni, ibu bapa di Lembah Kelang mestilah mendaftarkan anak mereka sebagai tanggungan dalam Mas Sejahtera. So apabila mereka telah mendaftar sebagai tanggungan dalam Mas Sejahtera, Mas Sejahtera akan hantar mereka link kepada tempahan janji temu. Bagi kawasan yang belum menggunakan tempahan janji temu ini, kita akan membuat kita kata secara berjadual mengikut sekolah khususnya untuk murid sekolah, di mana appointment akan diberi melalui sekolah mereka. Diminta diberitahu pada sekian hari bulan masa sekian, diminta murid-murid daripada tahun 1 hingga tahun ini pergi ke pusat-pusat yang telah dikenal pasti khusus bagi sekolah-sekolah tersebut. Yang ketiga adalah yang paling di mana pasukan kita pergi ke sekolah tu. Jadi automatiknya murid mendapat temu janji mereka terus pada hari yang janji temu dibuat untuk sekolah. Itu secara mudahnya Dr. Syamsyah. Okey, baik Dr. Sai. Ada satu soalan daripada Code Blue Batu Malai. This one only regarding Dr. Sai's presentation. Okay. Yes, good evening doctors. I'm Kanmani from Code Blue. Actually my question is on kids vaccination program. MOH reported 26 COVID deaths among children aged 5 to 12 in the past 6 months as of February 3. That comprises just 1 death per about 140,000 children among the 3.6 million population aged 5 to 11. So how do you square this apparently tiny risk to parents perceiving a much bigger risk of severe reactions from COVID vaccination, especially since there's less research on COVID vaccines on children compared to the MMR vaccine? Okay, first of all, the statistics is not accurate in that sense, because you say 26 deaths amongst 3.6 million. It should be 26 deaths amongst people, amongst children with COVID-19. So actually the percentage of death amongst COVID-19 is quite high. Not only that, I think maybe Dr. Sabira can chip in after this. The COVID-19 amongst children is not a walk in the park. People tend to say that, you know, they are mild and so on and so forth.
But if they get bad, they get very serious this disease, and they get ventilated, and a lot of them with morbidities, they die. And not only that, they get MISC. Yeah, Dr. Saidatul, ada apa tu jawapan kepada ni soalan Code Blue ni sebelum saya suruh Dr. Sabira tolong jawab? Yeah, so because you mentioned about death alone, they also should look into the number of infection among this group. The risk of them getting infection itu satu. And then among those infected, macam yang Datuk Syamsyah kata, how many of them died among this group? Yeah, and this cannot be, data ini kena dilihat dengan lebih teliti. It's not only quoting from one source, but you have to look at detail before looking at it, because the time frame tu, I guess that we talk about, because if you look at the data reported dalam COVID now ni, buatlah moving data, bukan Dr. Syamsyah, dia ada 6 bulan, maksudnya, and it change over week as the week progress. So it gives you the latest 6-month figure. It does not give you the throughout whole period figure juga. Okay, besides that, if you get the COVID-19 among children, they may be asymptomatic or mild, but then they may get also MISC as well as long COVID. So they may not die because of disease, but they can get long-term sequelae from the disease. This is something that we are also concerned about, because kids, they are young and they can actually live so long, and they can carry with them a lot of these long COVID symptoms, and it's going to be a burden to them as well. Okay, Dr. Sabira ada ke? I think Dr. Sabira is our chief pediatrician, ketua penelitian pediatric. Can you give your perspective from the pediatric point of view, Dr. Sabira? Yes, thank you, Dr. Ishar Shah, and thank you, Kanmani from Code Blue for the question. Yes, it is the figures are very dynamic. You can't just take one shot and make an impression on that particular data. And very important to vaccine all children, because they do get COVID. They can get severe COVID. They can have complication because of the COVID. Yeah, complications like what we have mentioned many times now, MISC, multi-system inflammatory syndrome in children. That means this COVID, very particular to COVID infection. Following the COVID infection, the body responds to the virus. They go into severe inflammation of the heart, lung, brain, kidneys, and rest of the organs, including eyes and skin. And these children, they have to be admitted. They have to be, given medication. They are in ICU. They can bring death, right? They can lead to death. So I think I just need to correct that little data you presented just now. You told us for the past 6 months period between the July and December 2021, there were about 270,000 children with COVID infection. Children means here less than 12 years old, and out of them over 63 deaths. So it's quite high death among children infected with COVID. So it is very important for us to now look at children who are very vulnerable for infection. So that's just to share another data on MIC. It's an ongoing study. We have conducting study in a number of hospitals, and we collected this MIC data, and we realized there are about nearly 200 children who are admitted to ICU, and out of that, about 7 deaths. 7 deaths just because MIC, indirectly to COVID, you see. So COVID mild, category 1 or asymptomatic, but they develop MIC and leading to death. So it's very important. It is very peculiar to children. Of course, in adult is different scenario, pediatric is different scenario. So I think it is timely to actually for us to embark into this program of vaccination for children, all children, but we have to start with all those with comorbidity, because when you look at the death data, about 63 deaths, they were children with comorbidity, obesity, asthma. It can be asthma is simple, but they can lead to death if they can have if they have a COVID infection. Okay, heart disease, lung disease, chronic diseases, chronic illness or comorbidity
can lead to death if they have COVID infections. Yeah, that's for me, Dato'. Yeah, okay. Besides that, Sabira, I mean, among pediatricians, we're also noticing that children, once they are being prevented to go to school, they get a lot of problems at home. And I mean, there is this issue of people not going to school, and one of the strategy of getting children back to school is to immunize them. And when people go to school and they are not immunized, they are prone to actually get the infection during their interaction, and they bring back this infection at home. And then you have the cycle of infection and reinfection again and again. So we notice this amongst a lot of studies overseas, whereby the transmission of COVID-19 is amongst children. Once that population are immunized, then they find that the virus circulates among children, and the children are going to reinfect the adults. Once the immune status starts waning, then they reinfect the adults. So ini merupakan salah satu strategi kita bila mana kita nampak apabila golongan dewasa dan remaja telah divaksinasi, peratusan kanak-kanak yang mendapat COVID-19 meningkat dan mereka mendapat masalah akibat daripada COVID-19, dan selain itu mereka juga merupakan populasi yang boleh merebakkan lagi, transmisi penyakit itu tidak dapat dihalang. Jadi selain daripada memberi protection, memberi perlindungan kepada kanak-kanak dengan vaksinasi, vaksinasi di kalangan kanak-kanak ini juga boleh mencegah jangkitan semula ataupun transmisi semula di kalangan ahli keluarga mereka. Okay, we've got another question from Phoenix TV. Okay, this will be the last question, yeah, before we move on to the next one. Yeah, good afternoon. Yeah. My question is, some children has already got vaccinated. So could you introduce how about the AEFI in the children group, and also we know that Pfizer is chosen for children in the vaccination program, and we also know that the Sinovac is under the experiment nowadays for children vaccine. So how about the Sinovac children vaccine experiment, and when well, the children has a choice to choose other vaccine except for Pfizer? Thank you. Okay, your question will be answered by NPRA. They're going to present on AEFI. I don't think there's any reports on severe reaction or adverse events amongst children from vaccination. We started on the 3rd of February. There's none. So with regards to Sinovac, at the moment, the dossier for Sinovac is not available yet. The company, the manufacturer, have not submitted their dossier on the safety, efficacy, and quality of the vaccine from Sinovac for children. So we are waiting. We're asking people to bring in the data so that we can analyze them at our pharmacy division. But at the moment, only Pfizer have given their full dossier. And Pfizer was given EMA emergency approval since last October. We did not immediately approve this. We reviewed the data again, and after discussion, we gave them approval recently. Okay, I think some of the question will be answered by NPRA shortly. Yeah. Thank you. So, untuk teruskan perbincangan, saya menjemput Dr. Ros Hayati binti Muhammad Sani, pengarah NPRA, untuk memberi pembentangan berkenaan dengan AEFI dan penilaian dan pemantauan keselamatan produk vaksin COVID-19. Silakan. Terima kasih Datuk Dr. Syamsyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Ros Hayati daripada NPRA dan selamat datang kepada semua wakil media ke sesi media pada kali ini. Untuk maklumat tentang saya akan bagikan kepada dua bahagian, iaitu pertama penilaian kualiti keselamatan dan keberkesanan vaksin COVID-19, dan pada bahagian kedua ialah pemantauan keselamatan produk vaksin COVID-19. Untuk bahagian pertama iaitu penilaian kualiti keselamatan dan keberkesanan vaksin COVID-19. Seperti semua sedia maklum, pihak berkuasa kawalan dadah atau PICKids yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa
vaksin COVID-19 yang kita gunakan di Malaysia adalah yang penting, berkualiti, selamat dan berkesan. Untuk maksud ini, setiap COVID-19 perlulah melepasi penilaian ketat oleh Bahagian Regulatory Farmasi Negara atau MPRA serta mendapat kelulusan pendaftaran bersyarat daripada PICKids. Oleh kerana kita ingin mempercepatkan kebolehcapaian atau accessibility vaksin COVID-19 ini kepada semua rakyat, kita perkenalkan pendaftaran bersyarat COVID-19 di mana akan dijalankan dengan segera, di mana penghantaran dokumen itu secara rolling submission atau serahan berkala tanpa mengabaikan aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanan bagi vaksin-vaksin tersebut. Bagi pendaftaran bersyarat ini, kita memerlukan syarikat pemegang pendaftaran produk atau Product Registration Holder atau PRH untuk mengemukakan analisis data-data tambahan dan terkini secara rolling submission untuk dinilai oleh kami di MPRA. Contoh dokumen penghantaran berterusan ini adalah data untuk menyokong tarikh luput, iaitu data kajian stability serta data keselamatan dan keberkesanan. Oleh itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, kita dapat kita tengok kita ada extend expiry date, bukan sebab dia akan luput, tetapi daripada data yang kita terima daripada pendaftar PRH tadi. So bila kita terima data terbaru, kita akan review dan sekiranya sesuai untuk meningkat, untuk mengubah tarikh luput, kita akan ubah mengikut pada data stability yang telah diberikan kepada pihak kami. Tempoh pendaftaran bersyarat ini adalah selama 1 tahun. So dalam tempoh ini, pihak PICKids akan dimaklumkan secara berkala maklumat berkaitan dengan kualiti, keselamatan serta keberkesanan vaksin oleh PRH. Pendaftaran boleh ditarik balik sekiranya syarat-syarat yang kita kemukakan tidak dipenuhi oleh PRH atau sekiranya vaksin itu kita dapati tidak lagi menunjukkan manfaat yang lebih tinggi berbanding risiko. Demi benefit over risk, ya. Pendaftaran semula boleh diberikan sekiranya produk tersebut memenuhi syarat pendaftaran yang telah ditetapkan. Biasa kalau dia memenuhi semua, kita akan beri lagi pendaftaran bagi produk tersebut. Selain itu, bagi suatu kelompok vaksin COVID-19 yang telah didaftar yang hendak digunakan di Malaysia, MPRA juga akan menyimak pematuhan kelompok vaksin COVID-19 kepada keperluan lot release. Di mana ini kita bagi memastikan setiap kelompok vaksin yang dihasilkan adalah mengikut proses penyilangan dan spesifikasi produk vaksin yang telah ditetapkan semasa proses pendaftaran demi menjamin kualiti, keselamatan dan keberkesanan setiap kelompok. Sebab itu semasa penilaian kita pastikan bahawa data-data yang beri adalah betul dan spesifikasinya adalah tepat. So bila dikeluarkan untuk hasil dia hilang, kita akan untuk data disama, so kita boleh menerima data tersebut. Hanya kelompok yang memenuhi keperluan lot release sahaja yang kita benarkan untuk gunakan dan diberi kita akan melakukan sijil lot release. Dalam sijil lot release ini kita boleh dapati tarikh luput dan kelompok vaksin tersebut, di mana ini boleh disimak melalui laman sesawang MPRA iaitu www.mpra.gov.my. Setakat ini terdapat 7 jenis vaksin yang telah didaftarkan, iaitu vaksin Comirnaty daripada Pfizer, Coronavac daripada Sinovac, AstraZeneca daripada AstraZeneca, Convidencia daripada CanSino, Covilo pada Sinopharm, Spikevac pada Moderna dan Janssen pada Johnson & Johnson dengan 15 jenis penghilang dan formulasi berbeza. Berbeza sebab penghilangan dia dan negeri-negeri yang berbeza. Sebab setiap tempat yang dihilangkan, contohnya Jerman, Netherlands, kita akan memberi kelulusan yang berbeza-beza. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian kedua, iaitu pemantauan keselamatan produk dan juga vaksin COVID-19. Selepas kelulusan semua pendaftaran produk PICKids, kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk akan dipantau melalui aktiviti post-market surveillance, di mana oleh kerana perubahan kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk mungkin berlaku di sepanjang kitar hayat produk berdaftar tersebut. Salah satu aktiviti pemantauan ini adalah pemonitoran laporan kesan adverse ubat dan juga
vaksin termasuk juga vaksin COVID-19. Ini kita lakukan bukan sahaja untuk vaksin COVID-19 tapi adalah untuk semua ubat-ubat yang berdaftar di Malaysia. Sama ada ubat atau apa-apa sahaja vaksin, contoh vaksin BCG, difteria dan sebagainya juga akan melalui proses yang sama. Kementerian Kesihatan Malaysia atau PICKids mengambil maklum akan kerisauan orang ramai berkenaan kesan adverse susulan imunisasi atau Adverse Events Following Immunization atau singkatan AEFI yang sering dikaitkan dengan pengambilan vaksin COVID-19 ini. Seperti ubat-ubat lain dan vaksin COVID-19 juga boleh menyebabkan kesan sampingan AEFI di mana AEFI adalah didefinisikan oleh World Health Organization atau WHO sebagai any untoward medical occurrence which follows immunizations and which does not necessarily have a causal relationship with the usage of the vaccine. Iaitu sebarang kesan adverse yang berlaku susul imunisasi yang mana kesan ini tidak semestinya disebabkan atau mempunyai hubungan kait dengan vaksin tersebut. Sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang boleh menyebabkan berlakunya AEFI ini. Dia boleh berlaku akibat reaksi terhadap bahan aktif atau eksipien yang terkandung dalam vaksin berkenaan seperti demam atau bengkak pada tempat suntikan ataupun terhadap kualiti produk vaksin tersebut. Selain itu, AEFI juga boleh disebabkan proses imunisasi seperti cara suntikan diberi. Ia juga boleh berlaku disebabkan oleh perasaan takut kepada jarum atau kebimbangan terhadap vaksin berkenaan. Di dalam program imunisasi berskala besar atau mass immunization seperti program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK ini, terdapat beberapa kemungkinan berlaku kesan adverse secara kebetulan atau incidental. Walau bagaimanapun, semua AEFI serius yang dilaporkan akan disiasat dan dinilai bagi menentukan hubungan kait kesan adverse dengan vaksin COVID-19 yang kita terima. Seperti ubat-ubat dan vaksin lain juga, vaksin COVID-19 juga boleh memberi kesan adverse yang serius. Namun daripada pemantauan KKM, kesan serius jarang berlaku dan setelah penyiasatan dan penilaian dijalankan hanya sebenarnya kecil atau 8% sahaja daripada AEFI serius yang dilaporkan mempunyai hubungan kait secara langsung dengan vaksin COVID-19 yang telah diberikan. Penerima vaksin yang mengalami AEFI dinasihatkan untuk melaporkan semua AEFI melalui saluran betul yang telah disediakan oleh KKM. Notifikasi melalui aplikasi MySejahtera boleh dibuat bagi kesan adverse ringan yang telah disenaraikan dalam aplikasi tersebut seperti demam, sakit pada tempat suntikan dan sebagainya. Selain itu, laporan juga boleh dibuat secara atas talian dengan mengisi borang pelaporan untuk pengguna iaitu Consumer Side Effect Reporting Forms atau CONSERF yang boleh didapati di lawang sesawang MPRA. Borang ini tersedia di dalam dua bahasa iaitu bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Ia juga boleh dicetak dan diisi dan boleh dihantar melalui email ataupun pos kepada kami di MPRA. KKM juga menasihatkan penerima vaksin yang mengalami kesan sampingan yang serius untuk mendapatkan nasihat dan rawatan segera daripada fasiliti kesihatan yang berdekatan dan laporan AEFI perlu dikemukakan melalui saluran yang disediakan. Rawatan segera ini adalah penting agar kesan mudarat dapat dikurangkan dan laporan yang lengkap dapat diperolehi untuk siasatan lanjut. Dalam situasi ini, laporan AEFI biasanya akan dibuat oleh anggota kesihatan yang merawat kes tersebut melalui laman sesawang MPRA ataupun Pharmacy Information System atau PHRS bagi fasiliti di KKM. Pelbagai saluran rasmi dan tidak rasmi yang telah digunakan untuk memberi kesedaran kepada rakyat dan juga petugas kesihatan untuk melaporkan AEFI ini. Ini termasuk melalui laman sawangan MPRA seperti saya sebut tadi www.mpra.gov.my, di media sosial, Facebook, WhatsApp dan juga notifikasi pada aplikasi MySejahtera. Maklumat juga boleh turut dipapar di skrin televisyen serta papar maklumat di ruang menunggu pusat-pusat pemberian vaksin atau PPV. Maklumat sama juga boleh dapati pada kad vaksinasi yang diterima oleh penerima vaksin. Biasanya kalau tuan-tuan tengok blik kad vaksin ada kita nyatakan di situ ya. Notifikasi juga diberi di dalam aplikasi MySejahtera penerima vaksin setelah menerima suntikan.
Segala maklumat dan cara pendapat AEFI juga telah dihibahkan oleh pegawai KKM dan MPRA kepada orang ramai melalui kita ada talk show, seminar, temu ramah di televisi, radio dan juga laman sosial. Ini akan dibuat di semasa ke semasa dan disampaikan juga kepada kakitan kesihatan kerajaan dan juga swasta semasa sesi-sesi latihan yang kita jalankan kepada anggota-anggota kesihatan. Maklumat AEFI ini penting kerana KKM akan terus menilai dan mantap perbandingan manfaat dan risiko bagi setiap vaksin yang digunakan, dan ini bagi memastikan ia kekal positif untuk rakyat. Kes-kes AEFI yang dilaporkan dari profesional kesihatan, pengguna pada syarikat farmaceutical akan dimasukkan ke dalam pengkalan data dan PRA untuk diproses sebelum kami nilai dan memberikan kategori hubung kait antara kesan dan vaksin diambil mengikut kriteria pada WHO. Bagi AEFI yang telah dikelaskan sebagai serious, rare ataupun unexpected events termasuk kematian, ia akan disiasat dengan teliti dan menyeluruh oleh fasiliti kesihatan yang terlibat berdasarkan laporan perubatan pesakit dan laporan berdasar sekiranya ada. Penilaian hubung kait antara kesan dan vaksin yang diambil ini akan dijalankan oleh Jawatan Kuasa Farmakovigilan Khas vaksin COVID-19 atau dikenali sebagai JFK. Ahli-ahli JFK ini terdiri pada pakar-pakar dari pelbagai bidang termasuk kardiologi, imunologi, hematologi, neurologi, perubatan dalaman, patologi, penyakit berjangkit, geriatrik dan juga forensik dari fasiliti KKM, universiti dan juga swasta. Seterusnya, semua laporan tersebut akan dibentang kepada Jawatan Kuasa Penasihat Kesan Adverse Ubat Kebangsaan atau MAGREC sebelum dihantar kepada pengkalan data global di WHO. Cadangan untuk melaksanakan tindakan regulatory terhadap penggunaan vaksin akan dikemukakan kepada pihak berkuasa kawalan data sekiranya perlu. Secara keseluruhannya sehingga 31 Januari 2022, sistem pelaporan AEFI MPRA telah menerima sejumlah 24,788 laporan AEFI termasuk 1,004 laporan melibatkan dos penggalak vaksin COVID-19. Kesan laporan AEFI bagi dos penggalak yang direkod adalah lebih rendah pada 0.1 bagi setiap 1,000 dos berbanding kadar pelaporan AEFI keseluruhan iaitu 0.4 per 1,000 dos. Data pelaporan yang diterima oleh MPRA secara keseluruhannya termasuk bagi dos penggalak menunjukkan trend yang konsisten seperti yang dilaporkan oleh agensi negara luar. Statistik adalah seperti yang terpapar di layar ya. Kebanyakan AEFI Pfizer child at the moment. Kebanyakan we can turn down these parents, but parents will get upset. So Wanita, yeah, we acknowledge that. Maka AEFI yang dilaporkan adalah ringan dan biasa pulih dalam masa beberapa hari tanpa rawatan. Dan berdasarkan analisa interim bagi data kajian surveillance keselamatan vaksin COVID-19 yang dijalankan oleh MPRA untuk tempoh Februari sehingga November 2021, AEFI yang paling kerap dilaporkan susulan pengambilan dos penggalak adalah demam, iaitu 6 kes setiap 100,000 dos, diikuti oleh sakit kepala, 4 kes setiap 100,000 dos, immunization stress related reaction atau ISRR, 4 kes setiap 100,000 dos, sakit otot dan sakit di tempat suntikan masing-masing 3 kes per 100,000 dos, sejuk menggigil, pening, sesak nafas, loya, masing-masing 2 kes bagi setiap 100,000 dos, dan palpitasi 1 kes bagi setiap 100,000 dos. Jenis dan trend kesan adverse yang dilaporkan sesudah pemberian dos penggalak adalah seperti yang dijangkakan, iaitu setara dengan pelaporan yang diterima bagi dos primer, iaitu dos pertama dan dos kedua. Kajian ini juga mendapati bahawa bilangan laporan kes AEFI yang serius yang diterima susulan pengambilan dos penggalak adalah 43.7%, lebih rendah berbanding dengan susulan dos primer. Pihak MPRA juga menjalankan pemantauan secara berterusan terhadap isu-isu keselamatan vaksin COVID-19 termasuk pemantauan isyarat keselamatan global yang dikesan dari negara-negara lain. Data-data AEFI tempatan berkaitan risiko keselamatan dan kesan ini
akan dinilai dan langkah-langkah mitigasi yang bersesuaian akan dilaksanakan sekiranya perlu. Contoh langkah mitigasi sekiranya kita dapati ada yang perlu dibuat adalah contohnya pengemas kinian sisip bungkusan bagi risalah dan maklumat ubat untuk pengguna. Ataupun kita akan mengeluarkan direct healthcare professional communication letter kepada anggota-anggota kesihatan untuk memaklumkan berkenaan dengan signal yang kita terima itu. Maklumat keselamatan juga turut disebarkan melalui saluran bersesuaian sehingga 31 Januari 2022. Kadar laporan Adverse Event of Special Interest atau AEFI susulan pemberian vaksin COVID-19 yang dipantau NPRA adalah seperti berikut, iaitu kesan anaflaksi 1.8 kes bagi setiap juta dos vaksin COVID-19, Myocarditis atau Pericarditis 1.26 kes bagi setiap juta dos bagi vaksin Comirnaty, Acute Paralysis 2.2 kes bagi setiap juta dos vaksin COVID-19, dan Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome atau TTS 0.5 kes bagi setiap juta dos vaksin AstraZeneca. Kadar pelaporan AEFI ini adalah konsisten dengan kadar dilaporkan di peringkat global dan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu keselamatan semasa, faedah penggunaan vaksin COVID-19 masih melebihi risiko penggunaannya. Kesimpulannya, secara keseluruhan setakat ini bilangan AEFI yang dilaporkan adalah rendah iaitu pada kadar 0.4 bagi setiap 1,000 dos yang diberikan dan kadar pelaporan susulan pemberian dos penggalak pula dapati lebih rendah iaitu 0.1 bagi setiap 1,000 dos. Majoriti sebanyak 93% pada laporan terima melalui sistem pelaporan NPRA adalah AEFI ringan dan sederhana, dan laporan AEFI serius yang diterima adalah pada kadar 0.03 bagi setiap 1,000 dos yang diberikan. Dan kami di KKM melalui NPRA akan berjalan ke pemantauan produk farmasetika termasuk vaksin COVID-19 secara berterusan bagi memastikan kualiti keselamatan dan keberkesanan sentiasa terjamin. Tapi KKM akan memaklumkan perkembangan terkini kepada orang ramai di semasa ke semasa. Dan berkenaan dengan kes yang serius yang melibatkan kanak-kanak adalah baginya kes serius untuk 12 hingga 18 tahun biasanya ada anaflasis, myocardial pericarditis, febrile convulsion dan juga supraventricular tachycardia. Seperti yang dimaklumkan oleh YBMK, semalam terdapat 9 kematian bagi setiap 1 juta dos vaksin yang dilaporkan. Namun begitu, berdasarkan siasatan dan penilaian teliti oleh Jawatan Kuasa Farmakovigilans khas dapati tiada hubung kait dengan vaksin yang diberikan. Dan kami masih lagi memantau dan sedang menilai lagi laporan-laporan kes-kes kematian dan kes-kes serius yang kami terima. Sebab perkara ini akanlah berlaku berterusan. Saya rasa itu saja. Saya serahkan kepada Dr. Syamsiah dan sekiranya ada sebarang soalan, kita silakan. Okey, terima kasih Dr. Rosayati. Berkenaan dengan vaksin kanak-kanaknya, formulasinya berbeza ya Dr. Rosayati. Dia punya dos pun berbeza dan saya daripada data yang diberikan kepada kita, kita dapati bahawa pengalaman mereka yang melaksanakan program vaksinasi kanak-kanak ni, dia punya kesan samping pun adalah lebih rendah daripada vaksinasi primer. Betul ke begitu Dr. Rosayati? Ya, betul Dr. Syamsiah. Daripada data dosis yang kami terima dan kami bandingkan juga dengan real world data pada US CDC, memang kesan dia adalah lebih rendah. Contohnya pada kajian fasa klinikal fasa 3 daripada pihak Pfizer melibatkan 2,268 kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun. Efikasi vaksin selepas 7 hari dos dilengkapkan diterima ada 90% dan tiada kesan adverse yang didapati termasuk kesan myocarditis atau pericarditis. Dan juga didapati dari kajian insiden di tapak suntikan adalah lebih rendah di kalangan kanak-kanak 5 hingga 11 tahun berbanding kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas. Tapi keletihan sakit kepala adalah kurang kerap, jarang berlaku dan keterukan dia bagi kanak-kanak 5 hingga 11 tahun adalah lebih sikit
daripada berumur 12 tahun tadi. So dan daripada data-data daripada luar negara juga, kalau kita tengok daripada US, didapati daripada 87 dosis yang telah diadministrasikan, data keselamatan yang dilakukan adalah sama bila kita bandingkan data kajian klinikal yang dikemukakan oleh pihak Pfizer juga. So dari segi data AEFI tu kurang sikit lah. Dan kita pun kena ingat ya, AEFI ni bukan berlaku pada COVID-19 saja, pada vaksin-vaksin lain seperti BCG, pneumococcus, meningococcus dan sebagainya. Memang setiap vaksin tu ada kesan sampingannya. Tapi setakat hari semalam untuk kanak-kanak telah diberi 5 hingga 11 tahun, tetapi setakat semalam tak ada lagi lah sebarang kesan sampingan. Dan sedikit pembetulan untuk Datuk Syamsyah berkenaan dengan penilaian untuk sekarang ni kita dah memberi kelulusan untuk pihak Pfizer dan baru minggu lepas kita baru terima permohonan dosia daripada pihak Sinovac dan kami masih membuat penilaian lagi lah. So kita perlu buat penilaian teliti sebab ini berkaitan dengan nyawa kita lah, masyarakat kita. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Rosyati. Dan daripada CDC juga daripada 8.7 juta dos yang diberi di Amerika, ada lebih kurang 11 kes yang dikatakan menyebabkan myocarditis dan kes ini pun mild dan semuanya sembuh setakat ini. Dan Dr. Sabira tadi, Sabira, you got some information from Singapore. Yes, Dato', from Singapore data, when they rolled out the vaccine for children between 5 to 11 years old, somewhere late December 2021, after rolling out the vaccine, after doses of about 20,330 doses, only about 6 children develop a mild sort of reaction, like, allergic reaction, skin rash, little bit angioedema, and they're very transient, they're well otherwise. Yeah, after seeking treatment. Setakat ini kita tidak dapat maklumat kepada mana-mana yang mengatakan terdapat kematian di kalangan kanak-kanak selepas vaksinasi Comirnaty lah ya. Tapi seperti yang mana yang diberitahu oleh Dr. Rosyati tadi, kita sentiasa memantau apa-apa kesan kita akan pantau dan kita akan meneliti. Dan bila kita memberi vaksin kepada kanak-kanak, dia punya pemantauan dia masih berlaku seperti biasa. Maknanya mereka akan perhatikan beberapa minit selepas pemberian vaksin dan sekiranya mereka mempunyai comorbidity dan sebagainya, mereka akan diberi vaksin di hospital-hospital sebagai contohnya ya. Okay. Just to share, Dr. Syamsyah, in hospital, all the major hospitals, we are giving vaccine for children with comorbidity, and when we observe about half an hour, we send them home. We've been following up, and alhamdulillah, so far we didn't have any adverse effects from all the major hospitals. HTA started the vaccine last week, and we have vaccinated nearly about 60-70 patients, all with the comorbidity I'm talking about. They are doing very well. Similarly, in the other rest of the hospital with children with comorbidity. Okey, kita beri keutamaan kepada mereka yang mempunyai comorbidity, mereka lebih susceptible, lebih rentan terhadap COVID-19. I think this is opportunity for us to give them protection that they require. Okey, kita akan beri satu soalan, buka soalan satu daripada Malaysia kini ya, Haris. Lepas tu kita akan terus kepada ICR sebab saya rasa tak cukup masa nanti. Okey Haris. Okey, Assalamualaikum Datuk. Terima kasih. Saya ada satu soalan kepada Dr. Rosyati. Okey, sebab sekarang ni ada begitu banyak dekat luar yang mempertikaikan tentang AEFI dan sebagainya, ada konspirasi teori. Jadi boleh tak nak minta Dr. Rosyati daripada MPRA untuk walk us through a bit macam mana sesuatu insiden kematian atau komplikasi itu diklasifikasikan dan ditentukan sama ada ada kaitan dengan vaksin or otherwise. Macam mana prosesnya itu supaya boleh address spekulasi-spekulasi di luar ini terhadap ketelusan KKM. Ada yang mengatakan ini semua sembunyikan, rahsiakan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Encik Haris.
berkenaan penilaian casualty atau hubung kait di antara kesan adverse dengan vaksin yang biasa diberi ni. Biasanya bila kita terima sebarang laporan, mereka akan notify kami dulu di MPRA, dan pihak fasiliti yang menerima yang membuat laporan tersebut atau ada kes di fasiliti tersebut akan membuat penyiasatan dahulu. So penyiasatan tu nanti bila selesai dia akan hantar kepada kami untuk kami menilai. Di sini kita semua pakar-pakar daripada Jawatan Kuasa Pharmacovigilance khas yang saya maklumkan tadi, daripada pakar-pakar kardiologi dan sebagainya akan bersidang. Kami akan membentangkan secara detail laporan penyiasatan yang dijalankan oleh pihak fasiliti, iaitu doktor-doktor pengawal pengurutan pakar di fasiliti yang berlaku kejadian itu dah hantar kepada kami. Kita akan menilai betul-betul, dapat input kepada semua, dan baru kita akan menilai sama ada hubung kaitnya atau tidak. So sekiranya ada hubung kait, biasanya kita akan menggunakan logaritm standard yang ditentu, yang telah yang kita ikuti daripada yang disarankan oleh WHO untuk menentukan casualty ataupun hubung kait sama ada vaksin terbabit boleh menyebabkan kesan sampingan tersebut atau tidak. So bila kita dah selesai, kita akan memaklumkan kepada fasiliti berkenaan sekiranya ada hubung kait tersebut. Jelas ke Encik Haris? Okey, itu proses ya doktor. Tapi boleh tak mungkin ke dalam sedikit mengenai bagaimana you rule out, you know? Okay, of course dia dibentangkan, tapi macam mana sebab ada yang kata macam sekarang ni dah ada beberapa sebelum ni banyak kata ada kematian, tapi mengikut KKM semua kematian tu tak ada kaitan dengan vaksin. Jadi macam mana kematian-kematian ni di rule out kan? Mungkin boleh beri sedikit lah in depth sedikit untuk kefahaman layman dekat luar ni. Okey, biasanya kita akan merujuk pada dasar klinikal yang diberi, maklumat klinikal yang diberi oleh fasiliti yang menyiasat. Sebab tu biasa sebarang maklumat klinikal sekiranya ada, kalau berlaku kematian postmortem, maklumat postmortem tu adalah penting untuk kita menjelaskan dan mencari hubung kait dia. Sekiranya kita tak ada maklumat yang jelas, susah bagi pakar-pakar kita atau jawatan kuasa ini untuk membuat penilaian. Biasanya dari pihak fasiliti akan memberi laporan perubatan dan laporan klinikal yang lengkap. Bila laporan tu ada, senang untuk kami membuat hubung kait. Sekiranya masih ada yang tidak lengkap lagi, kami akan refer balik kepada fasiliti tersebut untuk mendapatkan contoh maklumat berkenaan dengan X-ray ataupun maklumat berkenaan dengan darah, sampel darah dan sebagainya yang diperlukan untuk merujuk ada tak berkaitan. Contoh anafilaksis dan sebagainya, ada related ke tidak. So kita akan dapatkan lebih detail lagi dan kita akan bersidang lagi bulan depan. Sebab kita adakan setiap bulan ya pembentangan kes-kes ni, setiap bulan kita adakan. Kita akan, bila dah dapat, kita akan bentang semula. So jawatan kuasa ni akan menentukan sama ada ada hubung kait atau tidak. Sebab tu apa maklumat yang diberi daripada laporan penyiasatan di fasiliti itu adalah penting. Kita tak pergi ke fasiliti, kita bergantung pada laporan klinikal yang diberi kepada kita. Okey Haris, dia orang ada apa tu jawatan kuasa di hospital lah selalunya. Dia orang akan meneliti dia punya clinical history, lepas tu dia punya physical examination, lepas tu dia akan tengok dia punya kalau ada postmortem. Macam baru ni kalau kes-kes yang ada di media kan, kata meninggal dunia selepas beberapa hari diberi vaksin, kita kata disebabkan oleh disebabkan oleh vaksin, tetapi bila kita buat postmortem tengok dia ada penyakit yang memang dah ada sebelum ni. Macam ada juga orang yang mendapat bisul sebagai contohnya. Dia kata lepas vaksin dia dapat bisul. Tapi bila kita pergi tengok dia punya riwayat sejarah penyakit, pesakit sebagainya, kita tengok dia orang dulu pun ada bisul juga. Jadi sekarang ni macam bila rakyat kita dah hampir 90% yang dewasa telah menerima vaksin. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi pada mereka,
Dia nak kata adakah disebabkan oleh vaksin ataupun adakah disebabkan oleh penyakit yang ada pada mereka. Jadi sebab tu dia punya nak menentukan causality itu agak rumit sedikit. Tapi dalam masa terdekat ni kalau ada apa-apa berkaitan dengan kemaitan sebagainya, kita akan membuat hebahan lah berkenaan dengan perkara itu. So tapi the number of adverse event dan sebagainya is actually much less, adalah lebih kurang daripada apa yang diwar-warkan oleh di media sosial lah. Tapi kita di KKM, kita sentiasa memantau dengan teliti dan kita menggalakkan kalau ada apa-apa kesan samping daripada vaksin supaya laporkan segera kepada kita supaya kita dapat memberi rawatan yang sewajarnya kepada penerima vaksin. Okey, saya rasa kalau saya tambah sikit Datuk Syamsyah. Cuma betul juga, contohnya data mereka default treatment, ada hypertension diabetik tapi default treatment, and then bila dapat vaksin dia kata oh dia dapat something, sebenarnya sebabkan dia default treatment tu menyebabkan, lepas tu benda tu masalah dia kata oh sebab vaksin dapat kesampingan, sebenarnya pada default treatment tu lah yang menyebabkan dia. Bila kita go through dia punya history baru kita dapat kesan. Okay, terima kasih Datuk. Yang COVID-19 yang PICKids ni kan kita akan beri data atau updated data di COVID now, tapi ada momen Dr. Sarah tu kata data dia masih tak ramai lagi, lebih kurang 40,000 saja. Bila dah ada diorang akan buat update, regular updates kepada COVID now lah. Okey, saya rasa kita teruskan kepada pembentangan yang ketiga ni. Lepas ICR present daripada ni Puan Nur Azida present Safe Covax ni, kita akan buka soalan kepada rakan media kita. So without further ado, can I invite Puan Nur Azida binti Abdul Rahman, please. Okay, Assalamualaikum and a very good morning everyone. So for today, I'll be sharing about our study. Right. So my name is Nur Azida. I'm from Institute for Clinical Research, National Institute of Health, Ministry of Health, Malaysia. For today, on behalf of the project team, I'll be sharing about our study titled Case-Based Safety Monitoring of Adverse Events Following COVID-19 Vaccination, also known as Safe Covax. Just a little bit on the background, this work is part of the ICR initiative to look at the real-world data on effect of COVID-19 vaccination in the population. Effectiveness of the vaccine was assessed through the Recoven project, while our team looked at the safety component in a large population-based study. And as we all know, as mentioned in details by Dr. Sayati earlier, how all vaccines approved for use in Malaysia has undergone a very strict evaluation based on the strict standards. And then for now, we are looking at the post-licensure monitoring of these adverse events to provide the ongoing data of the safety issues. Basically, for the surveillance strategy for drugs, it can be implemented based on the following approach. The passive surveillance is the basic system that most countries will have for safety monitoring. So this is what Malaysia have, passive surveillance system, which is currently in place under NPRA, which was just described by Dr. Hayati earlier, where everyone can submit report for events likely related to vaccination or any drugs. However, the problem with passive surveillance is that it is very much reporter dependent. So if someone thinks that a certain event is not related to vaccine, report won't come in. So we will lose that information. And this is why the WHO Safety Surveillance Manual, they strongly recommend the enhancements of the surveillance system in the country by implementation of other systems for us to gather more evidence, and especially in terms of for the COVID-19 vaccine, where we are still trying to learn about these new vaccines. So at this surveillance is where a dedicated team will actively look for cases at surveillance site or from database,
Or if we have a group of people, or what we call a cohort, then we can also follow them up through a defined channel. So for our study, after taking into account of what we currently know and what new information is needed, we initiated this Safe COVID project, which is a form of active surveillance for this country. The study aimed to answer the following question. We want to know what is the risk of hospitalization for pre-specified adverse events of special interest following COVID-19 vaccination. Our focus is on AESI because these are the high priorities for assessment since they represent potential risk for immediate investigation or regulatory action. For MPRA, they collected both AEFI and AESI via their passive surveillance, but for the Safe COVID study, we provide a detailed analysis of this AESI. An overview of the Safe COVID study, this study was initiated last year and we received approval from the Medical Research and Ethics Board. We included vaccinated individuals, and our endpoint is hospital admission for pre-specified events that include cardiovascular, venous thrombosis, neurological, and also hematological complications. We source data from this following database because we make use of the database that we have. So we have our COVID-19 vaccination registry. This is where we get the details of the date of vaccination, the vaccine brand that they received, their dosing, and all the details regarding to the vaccination. And also we link them to the hospital admission database. So hospital admission database contains information on the date of admission, discharge, the diagnosis codes, and also the discharge status. So our current hospital admission database contains information on admission to about 146 public hospitals and about 70 private hospitals across Malaysia. So we link them together by use of a unique patient ID. It could be my card, passport number, whichever is available when they registered for either vaccination or when they were admitted to hospitals. This is just what Dr. Rosayati has also presented earlier about the AEFI reporting overview. These are the data from MPRA. This is the data up until 23rd September 2021. So the one that Dr. Rosayati presented was much more updated. So based on this one, we can see that we have the reporting rate for the AEFI was about 5 per 10,000 doses, while report for serious event was about 3 per 100,000 doses. This slide shows our findings, the overall summary for the rate of events per million doses administered by vaccine platform. The events here refers to hospital admission for the following diagnosis within 21 days of vaccination. For this one, we present our interim results where we covers the period from February up until 30th September 2021. So this covers about the half of the population that was vaccinated last year. And then during this period, we have a total of about 15 million Pfizer-BioNTech vaccine administered, 17 million CoronaVac, and about nearly 3 million doses of AEFI vaccine given to the population. Okay, so next on, we will go to the specific condition. Firstly is the Myocarditis Pericarditis. This is a condition where the heart muscle becomes inflamed. Because the problem with this condition is that the inflammation could enlarge and weakens the heart and force the heart to work harder to circulate the blood and oxygen throughout the body. So myocarditis pericarditis is one of the widely highlighted concerns, and it's mostly linked to mRNA vaccine like Pfizer-BioNTech, Moderna. But then when we look at our data, based on our data up until 30th September 2021, we found 25 hospital admission for myocarditis that occurred within the first 21 days after receipt of any vaccine. So this translates to the case rate of about less than 1 cases for every 1 million individuals vaccinated. This condition is more commonly reported in young male age group. So these are the event rates by age group, and where those 18 to 39 years old, 1.2 cases per 1 million persons vaccinated, and then among those with 40 to 59 years old is 2.9 cases.
And then 60% of the cases were males. Next up is thrombocytopenia, which is another condition reported in literature for potential association with COVID-19 vaccine. Platelet is the blood cell that helps your body form clots to stop bleeding. So in thrombocytopenia, the platelet count is reduced, so that will increase the bleeding risk. Our current data shows that the event rate for thrombocytopenia were between 6 to 14 cases for every 1 million individuals vaccinated. And then thrombocytopenia affects patients irrespective of age or gender. And it is also important to note that for thrombocytopenia, cases are usually reviewed together with the lab parameters. And for us to determine the actual causality with the vaccine, additional works are needed to determine the true incidence of thrombocytopenia post-vaccination, because the data that we have here is only looking at the admissions with the diagnosis of thrombocytopenia after vaccination. Next up is Bell's palsy, which is an acute facial paralysis. It occurs in approximately 15 to 50 per 100,000 people annually. Our data shows that there was only 2 to 3 admissions to hospital for Bell's palsy for every 1 million vaccinated person. It is a rare adverse event. It is also listed in the product information for Pfizer-BioNTech vaccine. But recent data from Hong Kong actually indicates there's a potential safety signal associated with the administration of corona vaccine. So, but then our numbers that we have so far is still very low, so we found no association for now. But then the evidence on the vaccine-associated facial paralysis are still inconclusive. So, and the frequency of cases in almost all countries remains low. So this is something that we will be continuing to monitor as the vaccination being rolled out. Cases of ischemic stroke, they were more frequent compared to other events that we described earlier, which is also reflecting the underlying disease burden in the population. There were 35 to 100 cases of ischemic stroke per 1 million persons vaccinated with these 3 vaccines within 3 weeks after vaccination. And then analysis by age and gender shows that the event rate increased with age, and males have 2 times higher risk compared to female. This trend is actually what we already known, meaning in the underlying population. These are the trends that we are seeing for stroke regardless of the vaccination. And then when we compare with the background rates, this background rates meaning these are the numbers for hospitalization for ischemic stroke in 2016. So the total hospitalization for ischemic stroke was between 600 to 800 per 1 million population in 2016. If we compare directly with the numbers for vaccinated population, it is it's still very low with this graph is also from the literature that shows how the incidence rate of hospitalization for ischemic stroke by age groups and also by gender. This is the data for 2016. Similarly, for myocardial infarction, another disease that with the high disease but the higher prevalence in the population, we have about 28 to 90 cases of myocardial infarction for every 1 million persons vaccinated in the country. Similar to stroke, also we observe that the event rate increase with age, and it's also more predominant in males. Again, when we compare to the background rates, our discharge rate shows a much higher rate, meaning this is the usual discharge rate, which is about 600 to 800 discharged from hospital for every 1 million population in 2017 and 2018. For ischemic stroke and myocardial infarction, they are the top 5 leading cause of death in Malaysia. So it is a high disease burden in population. But then we found that the event rates among vaccinees are still low compared to the background rates. And then again, the age and gender effects are similar to the trend in the overall population.
And then we also want to measure how these events, what is their association with the vaccination. And then we measure it through a self-controlled case series analysis. And then based on the adjusted incidence rate ratio, we found no significant association. The no significant association translate to there is no increased risk of myocardial infarction and also stroke during the 21-day period following COVID-19 vaccination compared to other time period, meaning the event compared to the event that happened outside of this post-vaccination time windows. To conclude on the project, so again, this is just an interim analysis based on the data that we have up until 30th September 2021. We identified cases based on the diagnosis code. So we did not make a causal assessment. The one that NPRA did is more thorough because they look through the details of the patient progress, the lab parameters and everything. But for us, we just look at the admission to hospital, what are their diagnosis codes, and then we link them back to the vaccination relative to the timing of their vaccination to look at how many days has happened from the time of their admission and from the date of vaccination. And then most events that we observed were within the first 3 weeks after vaccination. So this is suggesting that this is the critical period for monitoring of ASI. And the majority of events have been mild. So for us, we will continue to monitor these events. We will continue to analyze the data for potential signal detection. Our data shows that for now, the safety of COVID-19 vaccine is assured, and compared to the available baseline rate, vaccination did not cause safety signal. And then we will continue to monitor occurrence of this event for a longer period of time and also in specific group of interest. And most importantly, the data has to be interpreted together with the benefit of getting vaccinated, because the benefit of getting vaccinated continues to outweigh any possible risk associated with the COVID-19 vaccination. That's all from me. Thank you very much. Okay, thank you, Puan Nurazida. Okay, I think that's the presentation from Nurazida. This Safe COVID ni, dia actively look for cases yang masuk hospital. So maknanya is really active case detection ya, Puan Nurazida? Yes, correct. Meaning any cases that masuk hospital, and then we look at the diagnosis. What is the diagnosis for the patient when they admitted to hospital? Yeah. It's very difficult because sekarang ni almost everyone has got vaccination. Lepas tu, for you to carve out, nak decipher which one is directly related to vaccination, you got to compare dengan background punya disease. Macam what you said lah, dia punya MI incidence macam tu berapa ratus pada setahun, lepas tu ada pula bagi vaccination, mana satu yang disebabkan oleh penyakit yang sedia ada, like stroke for instance. So that's why you need to be quite careful when we analyze this data. But according from your studies, looking at myocardial infarct and stroke, there is no difference. So meaning that those getting the vaccination and stroke and MI that's going to happen anyway, there's no significant difference between that two groups. So sebab tu untuk for this study, for any drug safety study also, especially for vaccination, when we know the vaccination coverage is very high in population, where we will reach a point where almost everyone is already vaccinated. So that's why we use this approach called a self-control analysis approach, where we analyze the events in terms of when did it happen relative to the timing of vaccination. We look at the distribution of event, whether more cases happen like in the first 3 weeks after vaccination, and then we compare it to the number of events that happened during the latter period or even before vaccination. That's how we measure the association to know whether there's a significantly increased risk or not at the immediately the first 3 weeks following the vaccination, because the first 3 weeks is we consider as a very critical period that could be related to the vaccination itself. Okay, terima kasih. Ada soalan daripada rakan-rakan media kita. Kita pergi soalan yang berkaitan dengan Safe COVID study ni dulu. Any question from our media? So all of the side effects yang dia beritahu tadi macam myocarditis, benarnya cases myocarditis kalau kita tengok daripada luar negara 450 kali ganda lebih banyak terjadi
di kalangan mereka yang mendapat COVID-19. This is actually the infographic daripada Singapore lah, versus yang 1 myocarditis per 1 million doses of vaccine given. So but the cases of myocarditis amongst COVID-19, the risiko is 450 kali lebih ganda, lebih tinggi in that sense. Tapi so that's why we say when kita bandingkan mudarat dan kebaikan, the benefit, risk benefit, the benefit of vaccination is so much higher. We are not saying that there's no side effects. Memang we know side effects are there with vaccination, because you know we have been giving vaccination daripada sejak merdeka lagi. So memang itu satu yang kita sentiasa pantau ya. Ada apa persoalan? Kalau tak ada soalan khas pada Puan Nur Azizah, kita buka kepada soalan-soalan lain daripada rakan-rakan media kita. You can either use the chat box ataupun you can raise your hand. Kita boleh cuba dapatkan maklum balas daripada ahli panel kita. Kita ada Dr. Sabira yang merupakan pakar pruding pediatrik dan Ketua Perkhidmatan Pediatrik Kebangsaan. She's our Chief Pediatrician. Kita ada NPRA, Dr. Roshayati, pengarah NPRA, dan juga kita ada Dr. Saidatul yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam BPKK, bahagian pembangunan kesihatan keluarga, dan kita ada juga Puan Nur Azizah ya, yang melaksanakan kajian Safe Covax ini. Okey, kita dapat daripada siapa dulu tadi? Saya tak nampak tadi. Phoenix TV dulu ya. Okey, kita tengok Min Diao. Yeah, okay, yeah, I do have a question. The question is, we know that almost all the people in Malaysia have got vaccinated already. But the everyday cases is still very high. So is there any study focused on how many people have got vaccinated or have vaccinated or unvaccinated among the new cases every day? Is there any other study on the cases of death or serious syndromes patients? How many of those people get vaccinated or not? So my focus is other vaccine effective enough or not? I think all of the vaccines that we are using are effective. Versus not vaccinated, I think without question, vaccination does help prevent the COVID-19 infection, and it prevents severe infection. If you look at our data now, even though the numbers may be high, but the category 4 and 5 is only less than 5%. Mainly 99% of our cases are category 1 and category 2 and category 3. Category 4 and 5 is actually less than 1%. And the other thing is the hospitalization rate is not increasing. It is still remaining static, and the number of deaths is most days is single digit. So there is this decoupling between the number of cases and the admission, as well as ICU admission, as well as the number of deaths. So this one can only be explained by vaccination in the country. I think a number of days ago, our Tan Sri DG have published the data showing that those who are vaccinated, the line is like that. I think if you can follow the infographics, you can show that obviously those who are vaccinated, those who are given booster is the one who's actually best. Flat line and no new infection. But those who are unvaccinated, they are still quite high, the number of infection amongst those unvaccinated. Those who are vaccinated twice are probably, better protected. Between the various vaccine, I think although there is some marginal differences, but it is probably Safe Covax is not the study. Recovam is actually the study that we show that, the differences between the vaccination. Whatever it is, at that time, we need to have a portfolio of vaccines. So that's why we have Pfizer, BioNTech, we've got the Sinovac, and then we've got CanSino. We use whatever, and AstraZeneca, we use whatever vaccine we have during the early phases, and we give this to the population rather than waiting. So that's what we did, and we found that whatever vaccine that people have received is going to
help them in preventing to get admission and severe disease. That one is quite clear. The data is quite clear. Of course. We believe it's very sure that people with vaccination will get more strong strength to the virus. But the problem is for the everyday cases, is there some study among the groups how many of the new confirmed cases got vaccinated or not? And this is people's people hope to know. And the other thing is we also hope to know because we now have the third third booster now, and will in the future there are endless shooting about the vaccination, the fourth or fifth or endless, and which make people very worried about. Thank you. And CPRC daily data. Did we look at vaccinated or not vaccinated? Dr. Saidatul, ada data on that or not? So far data, I think they have not shown the data. But we do publish data on and off. Maknanya, we do. Yes, correct. It shows the number of people who got vaccination, whether they got 2 doses, booster doses, and those unvaccinated, and whether they are exposed to COVID-19, whether or not. I think that one is done because the line listing that we upload in COVID now, I don't think we have that. Okay, we'll take note of your suggestion. But then whether we need to do it daily or not, to us it is quite obvious. If you are vaccinated, it will protect you against severe infection. If you are given booster, you are even more protected, especially during the Omicron. But we are going to probably do the analysis in a maybe regular fashion, but daily is a bit difficult because the line listing and everything else, we need to change the computer system to analyze that. Yeah, but we can ask our statistician to look into that request of new cases, whether they're vaccinated or not. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Next. Okay. Thank you. Next question from Xin Ying, yeah? BFM. Yes. Hi everyone. Thanks for the sharing earlier. So I have a couple of questions. Just quickly run through them. First one is, what is the level of risk for children during this current Omicron wave we are facing? Is it high and is it worrying at all? And what practical things can parents do to protect their kids? If you would like to explain that vaccination is a good step, do go ahead. But if there are other ways that can also contribute to the protection, reduction of risk as well, please do share. That's my first question. Sabira, do you want to take that on? Risk of COVID-19? Yes, the Omicron virus has been a concern for the past beginning of this year, and locally we don't have data on Omicron virus among children that I'm talking about less than 12 years old that comes to the hospital or infection. We don't test them specifically for Omicron. But from the overseas studies, looking at the UK data, what they've noticed is a sudden surge of Omicron virus infection among children, specifically those less than 12 and also less than 5 years old. So they have 2 groups of children, and they noted this drastic sudden surge within this early January, and it is still ongoing. And these children are considered mild, but they still need admission. They still need admission because they come with flu-like illness, they come with fever, they are not able to drink well, they are dehydrated. So they need some sort of medical attention. So they come in for admissions. So the hospital has been see a surge of admissions of children with COVID Omicron virus, Omicron variant. So we in Malaysia, we are also worried. We are in a sort of
look out or watch out for, you know, this surge. We are worried. So we are having some strategic planning among our hospitals, how to treat them, where to admit them, and so forth, right? So that is about Omicron virus among children. That we haven't seen the wave yet, but we are preparing. We are getting ready just in case. Hopefully, things are better, right? Now, what are the tips for parents? Omicron virus, like any other viral illness, it's a viral illness which can cause flu, fever-like syndrome, vomiting and diarrhea. Of course, hygiene is important. When the child is having fever, get attention, medical attention, and hydrate your babies well, take symptomatic treatment, and check the child out and seek for medical attention. Yeah, that's why we are promoting vaccination. So by vaccinating these children, you can prevent this surge of Omicron virus and reduce the burden of admission to the PICKids hospital. We don't want to go back to what we were in last year, you see. So we have to make sure everybody vaccinated, including children. Yeah, that's fine. Thank you. My next question is that some medical professionals have said that children have more malleable immunities when it comes to receiving vaccinations. Could anyone elaborate on this and why it is a positive point for kids getting COVID-19 jabs, basically at a young age compared to us adults? Sabira. See, in children, children receive a lot of vaccine, you know. Within the first 1 year of life, I'm sure all of us here would have received all the vaccine, including BCG, hepatitis, you know, MMR. I think there is now 1 in 7 vaccine we would have received. And why we vaccinate young age group? Because we train the immune system to recognize viruses and produce antibody and protect them. Any infection, by right, if there is an infection ongoing, endemic or pandemic, we should create a vaccine to protect ourselves. When adults are vaccinated, why are we depriving children from vaccine? We've seen ourselves vaccinated and we are fine. Well, we should also similarly vaccinate the children. Now, vaccine, am I answering your question? Okay. Anything to add on, Dato'? Dr. Nick Khairuddin, I think our pediatric infectious disease. Are you on the call? Yes, I am, Dato'. Yeah, okay. Daripada Kelantan, okay. Yes. Anything to add to that, Dr. Nick? Because we're talking about vaccination in children, eh? Yes. Yeah. Yes, I think that's a very important point. And one of the during the early parts of the pandemic, we were saying that children are protected from getting infection. And one of the reasons is being that they have been exposed to many viruses and bacteria and so on that the immune system are able to adapt. And that's part of the way the children are, when they're developing, the immune system is also developing well, and they're able to, these are the sort of a learning period for the immune system of the body to develop. So vaccination, either vaccination or natural infections that the children receive will make their the immune system will able to adapt very well and able to accept well the vaccine that we gave in the children. So we have noticed that children tend to tolerate well the vaccinations. We are giving 12 vaccines now for children, protect against 12 diseases or 13 diseases. And they're doing very well with they have some adverse reactions, but it's usually mild and very rapidly clear very quickly as well. I just like to add another thing regarding children, why we should vaccinate children during this Omicron. And as Dr. Sabira has pointed out, that admissions in some of the hospitals in the countries where they already have an outbreak, the last 1 or 2 months ago, it's like shooting up, very, very high, especially among children less than 5 and also 5 to 11 years of age. And although Omicron is generally is a milder disease, milder infections, but because of it's so infectious that huge number of children and adults are getting infected. So even a small percentage, if you're talking about say 1%, if Delta have problems like require admissions, for example, even if Omicron is 0.1%, but because of the numbers
of infections in the community is so high that even the 0.1% going to overwhelm in terms of number compared to the 1% in the Delta area. And we also know that Omicron attacks mainly not much into the lung, but also the upper airways. The upper airways, and children tends to have problems with that because children have smaller airways. When any infections, virus in their small airways can easily block their airways, and that causing the children have difficulty to breathe. So it seems to be particularly a problem in children with Omicron that children may have more symptoms and more admissions because of these factors. Thank you. Final question from me, sorry. So because adults, we are already undergoing booster doses at this point. I know it's a bit early, we've just started for children, but is there an expectation that children will also need booster doses, given the fact, like as you've both explained earlier, that you know, their immunity will learn from all these vaccines and also infection, etc. Will you expect that it's a necessity to get children boosted as well in the future? Thank you. Dr. Nick? Yeah. I think it's a very, very valid questions, and I think nobody actually know for sure at this stage, and we are learning regarding this, how the virus actually evolves and how also our bodies and the children's bodies responds to the virus. So with the current group of vaccines that we have, appears to be that the antibody levels will wane down. But the good thing about children is that they start off with a higher level of antibodies. So hopefully the waning antibody will take longer period of time. So we have just to wait and see when is the right time and if the booster is needed. Hopefully I think we are also learning that a cell-mediated immunity is very important, where the memory cells that will give some protections for children and also adults as well. So these are things that we're still learning, and I think for children it's too early to say that the booster is needed at this stage. Yeah, thank you. Yeah, data is not available, as rightly pointed out by Dr. Nick. The cellular immunity may be better in children because they still have their timers. Normally us in adults, you know, the timers is already atrophic. We don't have the big timers. Our cellular immunity is not so good, but in kids, they are quite good. So the B cells that produce antibody and the T cell, that is actually very important in the cellular mediated immunity. They come together and they are going to actually enhance the immunity in kids. But it's still, the jury is still out whether we still need to give a booster for, you know, kids. You know, at the moment, the data does not support that, but we don't know in future. Okay, that's all, Shinying. Okay, thank you very much. So the next hand raise is from Berita Harian ya, Suhail ya. Okay, Suhail, anything? Soalan kepada? Tak pasti saya tanya je soalan, siapa yang boleh jawab, boleh jawab lah kan? Alright. Okay, soalan saya yang pertama, adakah manakala kita dengar tadi ada peningkatan dalam jangkitan kanak-kanak, termasuk yang bawah 5 tahun. Jadi adakah KKM ada merancang untuk beri vaksin juga kepada kanak-kanak di bawah 5 tahun. Soalan kedua adalah kita lihat banyak ibu bapa sekarang yang takut untuk bagi anak-anak vaksin ni kerana mereka sendiri alami kesan sampingan yang mungkin agak berat jugalah. Dia kategori ringan, tapi untuk dilalui dalam tempoh 4-5 hari itu mungkin agak sakit badan dan sebagainya itu. Jadi itu yang menyebabkan mereka rasa tak nak bagi anak mereka. Jadi macam mana nak beri penjelasan yang boleh diberikan kepada ibu bapa? Dr. Nick, bagaimana? Kanak-kanak yang... Okay, terima kasih untuk soalan tersebut. Saya rasa dari segi perancangan kementerian, I think sekali awal untuk kita membincangkan mengenai vaksinasi pada kanak-kanak bawah daripada 5 tahun. Utamanya kerana belum ada vaksin yang dibenarkan, diluluskan untuk penggunaan di Malaysia ya, dan juga di kebanyakan negara di dunia ni sekarang ni. Dan saya rasa keperluan itu akan dinilai dari masa ke semasa melihat kepada trend penyakit virus itu sendiri untuk diberikan vaksin kanak-kanak bawah daripada 5 tahun ya. Jadi tapi saya rasa yang penting juga sekarang ni, kanak-kanak itu memang tidak dapat diberikan vaksinasi, tapi ada cara lain untuk kita untuk melindung anak-anak ini kan. Jadi antara perkara yang penting yang selalu kita tekankan dalam
bincangan ini ialah SOP, for example perkara mengenai memastikan penjarakan sosial, penjagaan kebersihan diri, ventilasi yang baik di rumah dan sebagainya, dan juga vaksinasi untuk orang-orang yang di sekeliling anak-anak itu sebutlah, termasuk ibu bapa, abang-abang atau kakak-kakak atau atuk dan sebagainya, dan sekolah, tadika dan sebagainya, di mana penjaga semuanya diberikan vaksinasi sebagai memberi perlindungan kepada semua anak-anak itu. Jadi saya rasa setakat itu untuk anak-anak yang bawah 5 tahun itu adalah langkah-langkah penting yang boleh kita laksanakan bersama untuk melindungi mereka buat masa ini. Mengenai takut pada vaksin saya rasa saya memahamilah keadaan ibu bapa yang bimbang kerana mereka sendiri melalui mungkin sebahagian kecil saya rasa itulah, mungkin sebahagian ada merasainya, sebahagian yang lainnya belum merasainya tapi mendengar berita-berita, dan saya rasa penting untuk kita memastikan maklumat yang dapat itu dapat dalam maklumat yang tepat lah. Tapi saya satu perkara yang kita boleh tahu ialah kita boleh belajar daripada tempat-tempat atau negara-negara yang telah menjalankan proses vaksinasi untuk kanak-kanak dan bagaimanakah hasilnya kan. Yang ini boleh dapat dilihat daripada berita-berita boleh Google dan juga berapa di mana-mana tempat maklumat berita mengenai negara-negara yang telah menjalankan vaksinasi yang bukan sedikit saya rasa lebih daripada berbelas-belas negara telah menjalankan vaksinasi menggunakan vaksin Pfizer ini untuk kanak-kanak 5-11 tahun. Vaksinasi dan selepas, biasanya kita nasihatkan juga beberapa hari hingga seminggu selepas vaksinasi itu bahawa they take it easy kan. Take it easy maksudnya biasa dan kita tak melakukan aktiviti berat lah, aktiviti yang luar biasa dari yang dilakukan supaya mereka supaya mereka dapat dapat pulih dengan sepenuhnya tanpa ada apa-apa masalah. Ya, terima kasih. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Okey, Haris, anything? Malaysia kini. Okey, Datuk, nak minta respon sikitlah. Hari ini ada Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin keluarkan kenyataan lah tadi mengenai inilah isu dos penggalak. Beliau mengatakan bahawa kalau KKM yakin tak ada risiko buruk dos penggalak, beliau cadangkan supaya penerima tak perlu menandatangan surat yang menghalang tuntutan ganti rugi.
Jadi cadangan ni dia kata setelah melihat ramai yang memberitahu kesan buruk lah sebab penggalak. Jadi supaya tidak berlaku ketidakadilan, maka KKM boleh membuktikan apa yang pihak mereka kata selama ini benar dengan memberi jaminan bayaran pampasan jika berlaku kesan buruk ke atas penerima. Jadi mungkin kita harap boleh Datuk respon sikit terhadap kenyataan beliau ni, gesaan beliau supaya tidak perlu ada sign lah waiver form tu. Saya pun tak tengok lagi dia punya kenyataan. Saya rasa itu akan kita akan buat maklum balas kemudian lah. Tapi secara prinsipnya seperti mana yang telah terangkan oleh Dr. Rosayati tadi daripada NPRA, dia punya Adverse Events Following Immunization kan, AEFI untuk dos penggalak, kalau dibandingkan dengan primary vaccination tu dia lebih kurang. Tapi bukan kita kata tidak ada kesan samping. Jadi mesti ada kesan samping dan kementerian sentiasa memantau, dan sekiranya kesan samping itu memang disebabkan oleh vaksinasi, memang kita memberi pampasan dan kita akan memberi perhatian yang sewajarnya. Jadi berkenaan dengan tak perlu tanda tangan dan sebagainya, itu kita perlu berbincang dengan lebih mendalam lagi. I cannot give a response now because usually when it comes to signing documents and so forth, we need to review the issues, internally before we can make formal response. Ya. Setakat itu saja yang boleh saya respon pada buat masa ini. Tapi memang kita masih perhatikan. Kita memang lihat daripada data kita, daripada Kementerian Kesihatan sendiri, data immunity dan sebagainya yang kita buat, memang kita dapat lihat antibody level untuk selepas vaksinasi dos kedua tu, terutamanya bagi Coronavac tu, dia kurang lepas 3 bulan ke 4 bulan. Sebab tu kita meminta mereka yang telah menerima Sinovac vaccination 2 dos, kita minta mereka mendapatkan vaksin yang dos ketiga, dos penggalak, untuk memastikan bahawa mereka akan terus mendapat protection, ya. Sementara kita sedang dalam gelombang Omicron ini, ya. Dan begitu juga bagi mereka yang mempunyai risiko tinggi. Dan kita dapati bahawa mereka yang berumur lebih daripada 60 tahun, ada sebahagian mereka, sebahagian besar lagi masih belum mendapatkan dos penggalak. Mereka ini kita sarankan untuk menerima dos penggalak kerana mereka sekiranya dijangkiti oleh COVID-19, risiko mereka mendapat komplikasi yang serius adalah begitu tinggi. Sebab itu kita galakkan mereka menerima dos penggalak, ya. Itu priority group kita, ya. Bagi yang lain pun, sebab kita tengok sebab varian Omicron ni begitu infection, sebab tu mereka yang dewasa kita galakkan mereka untuk menerima dos penggalak. Maka yang dewasa ni dia keluar bekerja dan sebagainya, kita tidak mahu apabila mereka melaksanakan aktiviti ekonomi dan sebagainya untuk pergerakan mereka semua, mereka akan terdedah kepada jangkitan, mereka tidak mempunyai tahap perlindungan yang optimal. Dan dos penggalak kita lihat daripada data yang kita perolehi dan daripada kajian makmal yang kita lakukan, selepas mereka mendapat dos penggalak, dia punya antibody level kembali kepada paras yang optimal, dan ini akan mengurangkan kebarangkalian mereka mendapat infection ataupun jangkitan dan yang serius, ya. Okey, ada apa-apa lagi soalan daripada rakan media kita berkaitan pembentangan kita sebentar tadi? Kita lihat dia punya last mile tu, maknanya kanak-kanak ni masih ada golongan yang tak divaksinasi. Kita mensasarkan mereka yang pergi ke sekolah lah, mereka yang pergi ke tadika, mereka sekolah rendah, sebab golongan ini tidak diberi vaksinasi dan mereka tidak terlindung. Dahulu dia dilindungi oleh orang dewasa yang telah diberi vaksinasi. Dan bila orang dewasa telah divaksinasi, kita dapati bahawa jangkitan tu berlaku lebih banyak proportion dia di kalangan kanak-kanak. Dan mereka sekarang telah pergi ke sekolah dan mereka juga akan terdedah kepada jangkitan COVID-19, dan kita mahu mereka mendapat perlindungan jugalah. Umpamanya kalau kita tahu hujan kat luar, ada payung lah. Jadi bila vaksinasi ni sebagai payung, jadi kita mahu juga memberikan
payung ini kepada kanak-kanak supaya mereka juga terlindung sama. Kita memang aware bahawa kesan samping tu ada. Tapi kalau kita bandingkan dengan dewasa, kesan samping ni adalah lebih rendah. Dos yang digunakan hanya 10 mikrogram, 1/3 daripada dos orang dewasa. Dan kita dapati daripada banyak negara yang telah melaksanakan program di kalangan kanak-kanak yang terdekat di Singapura. Dah berapa puluh ribu vaksinasi yang telah dilaksanakan di Singapura, hanya 6 kes side effect yang didapati dan tidak ada kematian di kalangan mereka. Jadi kita percaya bahawa melihat daripada data-data yang sedia ada dan juga real world data bahawa vaksinasi COVID-19 di kanak-kanak ni adalah selamat, dia berkesan dan dia tidak akan mendatangkan mudarat yang tinggi, dan kita mahu kanak-kanak ni kembali ke sekolah dan dapat menerima pelajaran sebagaimana dahulu, sebab mereka sudah 2 tahun disrupted dari segi alam persekolahan mereka. Ada apa-apa soalan daripada rakan-rakan media? Okey, Haris, ada lagi? Sorry, one last thing dari saya lah. Tadi explanation tadi pasal AEFI, bagaimana proses tu is very good. Cuma nak minta apa di Datuk mungkin sedikit sebab orang selalu tuduh KKM menyembunyikan fakta, selalu macam ada konspirasi lah. Mungkin Datuk boleh terangkan sikit, ada independently monitoring ataupun audit ke macam mana untuk meyakinkan mereka bahawa sebenarnya bagaimana prosesnya KKM untuk memastikan ketelusan dalam menilai laporan-laporan AEFI ni, AEFI ni. Thank you, Dok. I think KKM yang lebih transparent lah. Data kita masuk kat COVID now. I think tengok mana negara yang buat macam tu. Kita tak ada. And then kita line listing, kita bagi dekat whatever we have, kita ada dapat kita upload ke COVID now. Dan any side effects berkenaan dengan vaksin dan sebagainya, ubat-ubatan, especially yang registered product ni, memang it is actually by law, kita perlu melaporkan. Adverse events ni memang ada undang-undangnya. Kalau kita tanya NPRA kan, kalau saya doktor, kalau kita bagi ubat, kalau ada kesan samping, bukan vaksin saja, apa-apa jenis ubat lah, memang kita terpaksa melaporkan. Itu adverse event tu, dia punya borang tu memang kita dah biasa lah. Mana-mana doktor yang practice medicine tahu kita memang perlu melaporkan kesan samping. Dari segi line listing GitHub, what is the question? As far as I know, memang kita serious event isn't updated. Okay, nanti kita tanya NPRA line listing, why is the data regarding serious AEFI hasn't been updated since early December? Okay, nanti kita tanya NPRA whether telah diupdate, but some of these data AEFI as explained by Dr. Roshati tadi, you need to do some analysis, because now that everyone is vaccinated, almost everyone, and then if you report an event after vaccination, how sure are you that this event is related to the vaccine, or is it a natural background event like Bell's palsy? We see Bell's palsy all the time, tetapi selepas vaksin ada yang dapat Bell's palsy. Jadi macam mana kita nak membezakan? So they need a bit of time analysis. So that is why I think the data on AEFI too, it is not updated like immediately, because they need to verify first before they update. I think that's the reason why. Maybe Dr. Roshati can probably give us some clarity in that manner. Kalau data pesakit dan sebagainya, I mean it is macam doktor Safe Covax tu kan, Puan Nurazida tu kan, every case yang ada adverse event tu memang datanya ada dan kita report. They are captured in our system. Macam mana kita sembunyikan? Orang dah masuk hospital, data hospital tu is actually memang di capture dan dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan. There is no such thing as hiding
hiding kesan-kesan samping daripada vaksin dan sebagainya. We cannot create data yang tidak ada, and data yang kita laporkan is data yang kita dapati daripada pelaporan sedia ada di dalam hospital. So any additional comments daripada NPRA tak? Dr. Rosayati, anything you want to add on? Okay, terima kasih Dr. Syamsah. Sebenarnya kita memang ada data, kita keluarkan data di PICKids sebelum ni. Tetapi disebabkan dia nombor saja, kita tak nak nombor, kita nak ada cerita, naratif dia. Kita takut nanti kalau ambil nombor saja, interpretasi dia berbeza. So daripada press statement daripada YBMK semalam pun kita dah setuju untuk kita akan mengeluarkan secara berkala data-data ni untuk makluman umum lah. Sebab kita nak ada cerita, kita tak nak fix macam just figure the number. They will interpret it differently. Kita tak nak, kita nak satu, bila dia tengok tu ada naratif dia, so mereka faham bila baca naratif dengan nombor tu sekali. InsyaAllah kita akan menyediakan secara berkala data-data ni. Okay. Dan ada soalan tadi berkenaan dengan vaccinated atau tidak vaccinated. Apparently ada data di update in COVID now, but every 100,000. So I think every 100,000 cases, they're going to actually come up with the data vaccinated or not vaccinated. Itu that is available in COVID now. Any other additional comments from the panel? NPRA, Dr. Sabira, Dr. Nick Karudin, Puan Nurazida, ada anything to add? Dr. Saidatul, ada apa-apa tambahan? Soalan-soalan tambahan daripada media, ada apa-apa? We've got 4:30, kalau tak ada, kita tangguhkan libat urus ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita wrap up lah ya. Kita wrap up the session. Jadi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pertamanya ahli-ahli panel semua yang dapat hadir pada petang ini. Dr. Saidatul Nubaya binti Buang, pakar perubatan kesihatan awam daripada BPKK yang memberitahu kepada kita tentang PICKids ya, yang telah sedang kita laksanakan ini, dan juga kepada Dr. Rosayati binti Muhammad Sani, pengarah National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA Kementerian Kesihatan, dan juga kepada Puan Nurazida binti Rahman, Principal Investigator Kajian Safe COVAX, dan juga kepada Dr. Sabira Begum binti Kadir Ibrahim, pakar perunding kanak-kanak dan Ketua Perkhidmatan Pediatrik Kebangsaan, dan juga Dr. Nick Khairuddin daripada Kota Baru, pakar Infectious Disease Consultant, Pediatric Consultant, yang telah dapat bersama-sama kita pada hari ini. Jadi kita harap kita dapat memberi penerangan kepada rakan media semua tentang program vaksinasi kebangsaan untuk kanak-kanak kita yang baru kita lancarkan minggu lepas pada 3 hari bulan Februari, dan kita harap sejumlah besar kanak-kanak dapat kita beri vaksinasi dan mereka akan dapat kita lindungi daripada jangkitan COVID-19 yang serius. Dan saya harap rakan-rakan media semua dapat memberi penerangan yang sewajarnya kepada masyarakat supaya mereka tidak bimbang dan gusar tentang program vaksinasi yang kita laksanakan ini. Memang kementerian berhati-hati dalam melaksanakan program ini, terutamanya kanak-kanak. We took a bit of time before we implement this program because we want to be sure that the vaccine that we give to our kids would be safe, effective, as well as of high quality. And we hope that by giving this vaccination to our children, that they can go to school, that they can interact with their peers, that they can, lead as normal a life as possible, and so that we can break the transmission of infection amongst the community. Kita harapkan dengan program vaksinasi kanak-kanak ini, kita dapat, memutuskan terus dengan lebih efektif lagi transmisi COVID-19 di kalangan masyarakat kita. Dan kita harap gelombang Omicron ini
dia naik cepat dan turun cepat, dan I hope by hari raya kita dapat balik kampung. Kita pun semua nak balik kampung juga ya. Okey, dengan itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan media semua yang telah memberi kerjasama dan memberi soalan-soalan yang begitu baik untuk kita jawab. Dan kalau ada apa-apa soalan yang perlu kita jawab seterusnya, boleh email kepada kita dan kita akan cuba menjawab sebaik mungkin ya. Dengan itu saya mengucapkan selamat petang, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih. Thank you very much. Waalaikumsalam Datuk. Thank you. Waalaikumsalam dan terima kasih. Thank you everyone. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam. Thank you Datuk. Thank you everyone. Thank you. Keep safe everybody. Thank you. Recording stopped.
Majlis Pemulihan Negara MPN bersetuju untuk membuka sepadan negara sepenuhnya seawal 1 Mac ini tanpa perlu kuarantin wajib. Namun demikian, pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ujian COVID-19 perlu dilakukan mengikut usyur Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum berlepas dan juga selepas tiba di pintu masuk utama negara. Hubungan ini, majlis bersetuju supaya sempadan negara dapat dibuka sepenuhnya seawal 1 Mac 2022 tanpa keperluan untuk kuarantin wajib. Namun begitu, ujian COVID